Dobrodošli u novu epizodu Speed Duel Špilova. Srećna nova godina i božićni praznici. Change of heart. I play my change of heart. Pa, dragi moji, danas imamo Speed Duel špil Johnny Stepsa. Johnny Steps je jedan onako side karakter koji je imao jedan jedini duel protiv Yugija i naravno izgubio je jer on nije duelista, on je više neki dancer, on igra profesionalni dancer. Ode mi kamera, ode mi sve. A šta se dešava u epizodi? Pa on je igrao sa Teom duel, ali duel, dance duel, znači igrali su na onoj igri Dance Revolution, gdje moraju da kao tapću nogama i da igraju dok izlaze one strelice, pa oni pogađaju te strelice tako što gaze dole i prave neke cool pokrete. Zato sam mu i nazvao prvi skill Dance Revolution zbog te igre koju su igrali. Međutim, posle toga je odigrao duel sa Yugijem i naravno Yugi ga odrao, jer on opet nije duelista, ali ja sam morao da napravim njegov deck, jer sam rekao da ću od svakog karaktera da napravim špil. Njegov boss monster je Heavy Metal Music King, tako nešto. Bukvalno fusion čudovište koje nema nikakav efekt, koje je slabo, koje je ojačano, čini mi se, metalmorfom. Znači da sam ja morao da napravim skill koji bi nešto tako pravio, jer mi u Speed Duelu nemamo Heavy Metal Musician Kinga ili kako se već zove. Nisu nam to dali. A kako je on njega pozvao na random način, znači bukvalno dva ženska monstera je fuzovao u jednog heavy metal gitaristu, po zonu, nema logike. Tako da sam se ja potrudio da napravim njegov skill da nešto radi na tu foru. Deck mu je baziran na ženskim monsterima, jer je to uglavnom i igrao. Da ja ne bi mnogo mlatio, ajde da vam pokažem špil kako to izgleda i to je to. Pa da počnemo. Ovo je njegova zadnja strana skilla. Kaže, at the start of the duel, flip this card over. Flipujemo i kaže, Dance Revolution. Naravno sam pozadinu stavio ovako da bude kao iz te njihove igre. Dance Revolution. I šta je fora? Johnny skill. Once per turn, you can move one of your monsters to one of your empty monster zones. Your monsters, while on these monster zones, central, can attack your opponent's life points directly, but half the damage. Right monster zone, gain 400 attack, but loses 400 defense. I leva zona, gain 400 defense, but loses 400 attack. Fora je, htio sam da vam napravim, pošto se u ovoj igri Dance Revolution bazira na tim poljima gde se gazi, da njegova čudovišta praktično igraju, da kažem, po terenu, tako što možeš da ih pomeraš sa jedne zone na drugu i u zavisnosti od zone na kojoj se nalazi dobiju neki boost ili eto mogu da napadnu direktno. Špil inače nije nešto jak, jer praktično njegov špil je veoma slab u animeu, ali i u Speed Duelu nisu nam dali njegove monstere, pa ćemo da vidimo šta sam tu ja smislio. Drugi skill je isto, at the start of the duel, flip this card over. Hop, flipujemo. I ovo je njegov boss monster, koji je zapravo fusion čudovište. Ja sam ga nazvao Heavy Metal Musician King. To je pravo čudovište koje je on prizvao. I šta kaže? Johnny skill, fusion effect monster. Znači ovaj skill je praktično i čudovište. Kaže, you can send one goddess with a third eye. Što nju? Zato što je on nju koristio u duelu. Ili onu, kako se zove, Witch of the Black Forest. From your field and one other monster from your hand or field to the graveyard. Then special summon this card. This card in monster zone is treated as fusion monster. Spellcaster Dark level 5. Attack
2050, defense 1700, with an effect. If this monster attacks, it gains attack equal to half the attack of the attack target. During damage calculation only. Banish this skill face down if it leaves the field. Šta je fora? Znači njega pozivamo tako što imamo Goddess of the Third Eye na terenu i bilo koje čudovište u ruci i bacimo ih na groblje i pozovemo njega. I on praktično ima efekat takav da kao da je ekvipovan Metal Morphom, što je on i u anime uradio. Tako da to su mu ta dva skilla koje sam mu ja zadao. Šta je fora? Ajmo da vidimo skill. Fog King je tu samo zato što kad sam vidio karticu, imao sam je viška i rekao sam pa dobro, ovaj je Heavy Metal Musician King, ajmo da mu dadamo ovog kao bossa nekog, kao Fog King, žrtvuješ koliko hoćeš čudovišta, čini mi se, i on sabira njihov atak i dobije toliko za napad. I cool mi je da ova kartica bude kod njega u špilu. Jedna je, tako da to je to. Ajmo dalje. Cyber Prima. Stavio sam dva druga bossa u špilu. Isto su mi bile višak i super su stale ovde, zato što nekako i one su kao neki monsteri koji igraju, koji su plesačice ili tako nešto. I baš super što se uklopilo u njegovu, da kažem, strategiju. Čak i one su mu, kako se zove, back row removali, what the fuck. Uništavaju spell i trap kartice. Imamo 3 Goddess of the Third Eye, samo zbog ovog skilla, on nema nijednu fuziju više u svom špilu, one su tu samo zbog ovog skilla da bi se dobio Heavy Metal Musician King. The Boys, oni su me tu podsjetili kao da su neka rap grupa, a realno, pošto je špil napravljen u fazonu dance fazona, i on je ceo dancer, tako da oni idu tu. Oni su tu i, na primjer, kad se unište, da dobijemo njih na terenu druge, znači ubiješ jednog, dobijemo 2, platimo 2000 životnih bodova i imamo spremno za žrtvu za Cyber Primu. Znači, običan, lagan deck. Imamo neke bazične neko čudovište, žensko, da kažem, žensko čudovište zato što je on samo ženske čudovište koristio, pa sam eto dodao nju, ovu vešticu. Znači kad smo tu, ajde i ovako ćemo. I Amazon Sword Woman, eto da mu malo pojačam špil, da eto ima neku malu i protekciju, malo da nanese štete protivniku, jer realno špil nije toliko jak, eto, isto za žensko čudovište i onda eto dobro mu dođe. Sonic Shooter, ubacio sam jedno vreme, sam imao 3, čini mi se da tu mi je i 3, kao u side decku, ali za sad nekakav tu. Tu ubačen je zato što su mi bili višak i eto nekako mi išli uz njega, kao eto i ovi mogu da budu kao neki danceri, skočili su negde, idu, trče, jure, napadaju direktno, ima skill da ih boostuje, da budu malo jači, nije loš. Ovo je realno Performance of Sword, bukvalno likoša koja pleše, ide u ovaj špil tematski, tako da to je to. Creature Swap je jedna od karata koja koristi, na primjer, pošto ima dosta slabih čudovišta od 1200, 100 za atak. Dobro, njih ima Sonic Shootera, da ih bukvalno zameniš za protivničko čudovište nekog bossa i to je top stvar. Isti fazon, dosta slabih čudovišta, ovo će da ih ojača i to je to. Double Passe, opet neki dance fazon. Dobra kartica, opet napada nešto direktno, znači dobar je špil da samo napadaš direktno. Evo je jedan Metal Morph, nisam htio 2 da mu dam, mogao sam 2 da mu ubacim ovdje, mada možda i promenim to, da mu pojačam malo špil, ali razmislit ću još, nisam još probao. Tamo će možda umjesto ove karte biti, jer ovo sam sad bukvalno ubacio, razmišljao sam, treba mu još neka trap karta, imam samo ove 2, mada nije nešto ni bogat ni sa spelovima, ima samo 3 spela, sve su stalo monsteri. Tako da razmišljam da ubacim zapravo 2 Metal Morpha umjesto ovoga, ali ova je eto tu došla, zato što ih imam višak i sad kad izađe novi box,
onaj Battle City Finals, dobit ću još kopiju ove karte i bit će mi višak i eto, rekao da iskoristim barem jednak od njega. Ova karta je zapravo tu, a nije Speed Duel, zato što je ovo kao zamena dok ne dođe Speed Duel verzija koja izlazi u Battle City Finals boxu, koja će da se posle ubaci jedna u ovaj špil, jer je, čini mi se da je nju koristio, a ne ovu, kako se zove, pošto stoji zapravo isto čudovište, samo je to malo drugačije. Bukvalno ime, to je to, ista karta. Tako da ovo je za sad i onako i ovako u side decku. I još ove dve karte u side decku, ova zato što, eto, volim svaki špil da mi ima još neku spell kartu koja uništava spell ili trap, a ova je zato što, eto, kao mi podsjeća mi na njega. Realno, malo liči, ne možete kažete da ne liči. Tako da, to je špil našeg Johnny Stepsa, našeg Stepinja, i to je to. Hvala na gledanju, na lajkovanju, komentarisanju i to je to. Srećna nova godina i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duela. Ovoga puta imamo špil Johnny Steps.